नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज स्विडनाची आपली 2 दिसांची भोंवडी सोंपोवन नॉर्वेक गेल्यात. स्विडनांतल्या भेटीचे जायते म्हत्वाचे परिणाम जाल्यात, जाका लागून द्विपक्षीय संबंधांक नवी चालना मेळटली अशें मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलां. ह्या भेटी वेळार जाल्ली चर्चा खूब फळादीक जाली. द्विपक्षीय संबंध धोरणात्मक भागीदारी पातळीमेर व्हरपा सावन संयुक्त नवनिर्माण भागीदारी 2.0 आनी भारत स्विडन तंत्रज्ञान आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता मार्ग सुरू करपा मेरेन फुडल्या 5 वर्सांत द्विपक्षीय वेपार दुप्पट करपाचें म्हत्वाकांक्षी लक्ष्य थारावपा मेरेन चर्चा जाली अशें तांणी सांगलां. त्यांनी स्विडनाच्या लोकांचो, स्विडन सरकाराचो आनी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन हांचे तांणी आपल्याक दाखयल्ल्या आपुलकी खातीर आनी इश्टागती खातीर उपकार मानले. जागतीक आव्हानां आनी अनिश्चितता आसूनय भारत वेगान प्रगती करीत आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत भारत व्यापार महोत्सवाच्या वेबसायटीचें उक्तावण करतना ते उलयताले. उमेद केन्नाच उणी करूंक दिवची न्हय आनी सगळ्यांनी अथक काम करत रावचें हाचेर तांणी भर दिलो. विकसीत भारत 2047चें ध्येय साध्य करपाचे दिशेन भारतांतले उद्देग, व्यापारी समुदाय आनी लोकां मदीं इतलो प्रबळ उत्साह आसा की जगातली खंयचीच शक्त भारताक थांबोवंक शकना अशें तांणी म्हळें. विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी. भारताची अर्थव्यवस्था स्थिरपणान वाडटा आनी निर्यातूय वाडटा. ह्या वर्सा निर्यात अंदाजे $863 अब्ज पावल्या, जी फाटल्या वर्साच्या तुलनेत जवळपास 5% चड आसा अशें सांगून चालू आर्थीक वर्सा खातीर भारताचें एकत्रीत लक्ष्य $1 ट्रिलियन निर्यात साध्य करप आसा अशें ते उलयले. गोयल हांणी अधोरेखीत केलें की स्वदेशी वेपाराक प्रोत्साहन दिवप आनी भारतीय वस्तू आनी सेवांच्या देशभरात आनी जगभरात अदीक वेगान विस्तार सुनिश्चित करप हो भारत वेपार महोत्सवाचो उद्देश आसा. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी स्वित्झर्लंडांत जिनिव्हांत आयोजीत 19व्या जागतीक भलायकी परिशदेच्या निमित्तान जागतीक भलायकी संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अधानॉम घेब्रेयस हांची भेट घेतली. भलायकी मंत्रालयान एका सोशल मिडिया पोस्टात म्हळां की नड्डा हांणी जागतीक भलायकीच्या समानतेच्या प्रगती खातीर भारताच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केलो आनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भलायकी मंदिरां, पारंपारीक औषधोपचार, AI आधारीत भौशीक भलायकी नवोपक्रम आनी क्षयरोग निर्मुलना खातीर सातत्यपूर्ण प्रयत्न ह्या सारक्या प्रमुख उपक्रमांचेर उजवाड घालो. मंत्र्यांनी जगाची वखद शाळा म्हणून देशाच्या भुमिकेचेरूय भर दिलो. ह्या बसके वेळार जागतीक भलायकी संघटनेच्या महासंचालकांनी भारताच्या भलायकी क्षेत्रांतली सुदारणा आनी जागतीक भलायकी भागीदारींतल्या फुडारपणाची तोखणाय केली आनी सामायिक प्राधान्यक्रमांचेर जागतीक भलायकी संघटने वांगडा सहकार्य अदीक घट्ट करपाची वचनबद्धता व्यक्त केली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आयच्यान व्हिएतनाम आनी दक्षिण कोरिया ह्या 2 राष्ट्रांच्या भेटी खातीर भायर सरले. धोरणात्मक लश्करी सहकार खोलायेन वाडोवप, संरक्षण उद्देगीक भागीदारी घटमूट करप आनी भारत पॅसिफीक वाठारांत दर्या सहकार्याक चालना दिवप हें ह्या भेटीचें मुखेल लक्ष्य आसतलें अशें तांणी सांगलें. व्हिएतनाम भेटी वेळार राजनाथ सिंह व्हिएतनामाचे राष्ट्रीय संरक्षण मंत्री जनरल फॅन व्हॅन गियांग हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करतले. गांधीनगरांत जाल्ल्या आशियाई वेटलिफ्टिंग अजिंक्यपद सर्त 2026 सर्तींत भारतान 10 पदकां मेळोवन हातूंत 1 रुपया आनी 9 कांस्य पदकां सयत आपली मोहीम सोंपयली. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज म्हळ्यार न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारी तात्पुरत्या कराराचेर उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान, तशेंच इंग्लीश ते कोंकणी आनी कोंकणी ते इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसपाक जाय आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. इत्सूक उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांगा दिवचो. निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा आनी मुलाखत अशा 2 पावंड्यार जातली. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून आसा. भारतीय हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या सप्तकांत वायव्य भारत आनी मध्य भारतांत कितलेशेच दीस उश्णतायेचे ल्हार ते खर उश्णतायेचे ल्हार अशी परिस्थिती पातळपाची शक्यताय आसा. देशाच्या वायव्य भागांतल्या जायत्या वाठारांनी चडांत चड तापमान ल्हव 3 ते 5 अंश सेल्सियस वाडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.